सर आपकी जानिब आएंगे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया और कह दिया गया है कि इलेक्शन के इनेकाद कराए इलेक्शन कमीशन। उसके बावजूद आप समझते हैं कि नून लीग कुछ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जैसा कि कल भी हमारे प्रोग्राम में अदील ने हमें बताया कि ये फैसला कर लिया गया है हुकूमती सतह पर कि किसी सूरत अब इंतखाबात नहीं कराने। देखिए, नून लीग ने क्या गौर करना है, जो उनके हालात चल रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आज सुबह इजलास हुआ जिसमें यह मामला ज़ेर गौर लाए गए कि हम तो ये प्ली रखेंगे कि हम तो चाहते हैं इंतखाबात हों, लेकिन जो मुतलका महकमे हैं, वजारतें हैं, वो ये नहीं चाहती कि अभी हालात ऐसे हैं कि हम इंतखाबात करवाए जाएँ। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये फरमाती हैं कि जब हालात बेहतर होते हैं तो नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता है। अल्लाह के बंदे, जब 8-9 माह कबल जब पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक्त हालात काफ़ी बेहतर थे। आप पीडीएम को बेहतरीन हालात मिले थे। आप देखें महंगाई उस पर किस पोजीशन पे खड़ी थी, हमारे आईएमएफ के साथ मामला किस पोजीशन पे खड़े थे, हमारे दीगर जो मुल्की हालात किस हद तक मुस्बत पोजीशन पे खड़े थे। लेकिन अगर आज से कंपैरिजन करें तो हमें कम लगती है। 164% जो है वो उस वक्त से आज तक ज्यादा है। तो उस वक्त तो हालात बेहतर थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? अब जब हालात आप ही की हुकूमत ने खराब कर दिए तो आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जा रहा है। वो तो अक्सर हम ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब जब भी आना चाहते हैं, जिस तरह के वो हालात चाहते हैं, उनकी हुकूमत है बेहतर कर ले और आ जाए। अब तो बल्कि अगर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला किया है, इस पर तमाम अदारों को मुत्तफिक होकर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तीन चीजें जो सामने आती हैं, पहली तो ये है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं कि इंतखाबात करवाए जा सके। सिर्फ मैं दो इंतखाबात की सिचुएशन आपके सामने रखने लगा हूं। 2013 में जब इंतखाबात हुए थे तो आखिरी 4 हफ्तों में, यानी इंतखाबात के जो लास्ट 4 हफ्ते थे इंतखाब से कबल, उस वक्त जो है सिक्योरिटी के 130 जो है वाकयात रोनमा हुए थे, जिसमें 150 मुकदमा जो है वो अफराद जाँ बाक हुए थे। तो उस वक्त भी जो है खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो है पार्टी के अवामी नेशनल पार्टी और दीगर पार्टी जमातों के रहनुमा और कारकुनान को थ्रेट भी मिलती रही, उनको टास्क भी रखा गया, लेकिन इलेक्शन हुए थे। इसी तरह 2018 की अगर बात की जाए तो ये यूनियन जो है यूरोपीय यूनियन मिशन की उन्होंने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट भी लिखी है। वो ये कहते हैं कि जब 2018 के इंतखाबात से कबल के जो 6 माह थे, उसमें अगर देखा जाए तो 6 माह में तशद्दुद के 40 बड़े वाकयात हुए थे, फिर भी इंतखाबात हुए थे। लेकिन उन सिचुएशन को देखा जाए जो गुज़श्ता 2 इंतखाबात हुए, उन इंतखाबी महीनों को लिया जाए और आज की सिचुएशन में देखा जाए तो बहुत बेहतर है। सिक्योरिटी अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतरीन है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बाकी जिससे ये बात करते हैं कि पैसों के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों ने अपनी अना और जिद के मामले में जितना अरबों रुपए का गुज़श्ता 8-9 महीने में नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसको आप लेकर कहते हैं कि आप इंतखाबात के लिए पैसे नहीं दे सकते। हालात ये हैं कि चंद रोज कबल परसों को एक मकामी इंटेलिजेंस अदारे से प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट ली थी। जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जराए हैं वो ये दावा करते हैं, उनको जब रिपोर्ट दी गई कि इंतखाबात के हवाले से अगर आज करवाए जाए तो क्या सिचुएशन होगी, तो 23% जो है अवाम ने उन पर अदम इत्तमाद किया है। यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने इनसे कहा कि आप हमारी जान छोड़ दें, आप अवामी रास्ता ले। अवामी रास्ता कौन सा है? वो तो यही अवामी रास्ता है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। आप इससे आज नहीं तो कल आपको इंतखाबात की तरफ आना ही पड़ेगा। सादर साहब, मुआशी हालात की बात जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं वो तो प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे, लेकिन एक बात और उन्होंने जी की, उन्होंने कहा कि नून लीग वाले जो हैं वो इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन हमने देखा कि पीडीएम में रहते हुए नून लीग ने या फिर बाकी जमातों ने किस तरह से बार बार इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की। बहरहाल अब अदालत का वाज़ेह हुक्म आ गया। आप भी इस बात की बार बार मुखालफत करते रहें कि जब इदारा कह रहा है कि हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए तो ये सियासतदान अपने प्लेटफॉर्म पर रहते हुए कोई फैसले क्यों नहीं करते? आप समझते हैं कि नून लीग के पास अब भी कोई मौका मौजूद है, कोई इब्हाम है कि इलेक्शन को डिले कर सकेंगे ये लोग? देखिए, नून लीग के और नून लीग से हमारा यहाँ पे मकसद हुकूमत है, यानी पीडीएम है। पीडीएम के अभी तक के जितने भी आपको इंडिकेशंस मिली वो ये हैं कि इलेक्शन ना हो तो उनकी मर्जी है कि अगर इलेक्शन किसी भी तरीके से आगे लेके जाया जा सकता हो एक दिन भी, तो बज़ाहिरन लगता ये है कि सूबाई सतह पे हो या वफाकी सतह पे हो, पीडीएम
اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوسری بات الیکشن کمیشن کی بظاہراً یہ مرضی لگتی تھی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، اب عدالت کے فیصلے کے بعد شاید بدل جائے کہ اس کو کسی طریقے آگے کروایا جائے۔ یہ بات اب تقریباً تمام لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے۔ اب پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں میرا خیال ہے جس کو اس بات میں ابہام ہو، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بھی ہیں، اگر آپ ان کو بھی پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کی پارٹی الیکشن چاہتی ہے یا الیکشن سے ابھی نہیں چاہتی، چلیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھاگ رہی ہے، الیکشن نہیں چاہتی، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پارٹی الیکشن نہیں چاہتی۔ مریم نواز صاحبہ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ ان کو ان کے لیگل ایڈوائزرز نے بتایا ہوگا کہ اب اس بات کی پاسبلٹی قانون اور آئین میں آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت اس فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہیں کرتی، اس کے خلاف اپیل میں لے کے جاتی ہے، اس کو اپیل میں لے کے جاتی ہے، تو وہ اوپر اپیل میں خواہ وہ ڈویژن بینچ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کو کہہ یہ رہا ہوگا، حکومت یہ کہہ رہی ہوگی اس کی اپیل میں کہ آپ اپنے فیصلے سے الیکشن کی تاخیر کرتے ہیں۔ کسی بھی عدالت کے لیے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے جو بار بار جمہوریت کے حق میں بہت سے فیصلے کر چکی ہے، یہ بہت ہی مشکل ہوگا اگر ناممکن نہیں کہ وہ الیکشن کو جوڈیشل آرڈر کے تھرو آگے کروا دیا جائے۔ یہ بڑا مشکل ہوگا میرا خیال ہے عدالت کی کریڈیبلٹی کے لیے بھی۔ تو مریم نواز صاحبہ کو اس بات کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ قانون اور آئین میں اب رستے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کام وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نیریٹو کو بدل دیا جائے کہ نہیں ہم تو بھاگنا نہیں چاہتے، تم لوگ بھاگ رہے ہو، جتنے مرضی پلستر چڑھا لو، نواز شریف باہر سے جب آتا ہے، جب ملک خراب ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو لے آتے ہیں، پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں کہ یہ بات مریم نواز صاحبہ کے ایڈوائزرز کو ان کو بتانی چاہیے کہ میڈم آپ کے پاس بہت سی باتیں ہیں بات کرنے کے لیے، آپ کو ان پہ کرنی چاہیے اپنی سیاست، لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس کو پاکستان میں کوئی یقین نہیں کرتا۔ کسی کا خیال نہیں کہ آپ چور نہیں ہیں اور عمران خان چور ہے، کسی کا خیال نہیں کہ نواز شریف کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان بلایا جاتا ہے پھر بھگا دیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف جب حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور کسی طریقے سے پہلے سے ڈیل کر کے حکومت میں آنے کے لیے واپس پاکستان آتے ہیں۔ لوگ اب بیوقوف ان چیزوں سے نہیں بن رہے۔ آپ مہربانی کر کے کچھ اور کارکردگی دکھائیے، کیونکہ اگر یہی کرتی رہیں گی تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بہتر ہوگی۔ یہ میرا جینوئن آنسٹ مشورہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے۔